ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखविषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरदृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदय भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्वखिल साधनि मयि च भक्तिरत्युत्कटे क्युदीर्य गिरमादधा मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजौ वायुना भवद्बल विजृंभितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्के मुखे
कुतस्विदितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विविदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदी कृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टदीकुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहार केयूरयुङ्मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रबन्धलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुति प्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मतौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे द्वितीय गिरमादधामुदितचेतसंवेदसम् शतं कृत तपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसीपीतवान् तथैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्।
स्थितः स कमलोद्भवस्तवं हि स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महानवविधूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन्तौ तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढतीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादथे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्धृतसमाधिबन्धो लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुक्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठा इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि मा लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षता गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे त्युदीर्यगिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्गेरुहे
कुतस्विदितमम्बुदा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदन तामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविकूर्णितं कमलमेव तत् केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तनालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः सकलु नाळरन्ध्रात्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमधिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिफलमादते भवदनुग्रहै काग्रही शतेन परिवत्सरे दृढसमाधि बन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृत सकलु पद्मिनी संभवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूप मन्ददृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर् भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहार केयूरयुङ्मणिस्फुरित मेखलं सुपरिवीत पीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलदलोलसत् कौस्तुभं वपुस्ततयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रचुरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैक्षिधिष्यादृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति दृहिण वर्णित स्वगुण बंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे युतीर्य किरमाददा मुदित चेदसौ वेदसम् शतं कृत तपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोफलं मदिफलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंबितं पयसि पंकजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रभवृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाबरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमासु परिपाहि मां कुरु दयोक्षिदैरीक्षिदैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम दशकं नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो
भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भव तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतः स्फीतितमम्बुधोदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहला प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विगसदश्च दृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतः स्फीतितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चय स खलु नानरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरुद्धवान् प्रौढतीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे स्खलिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादते भवदनुग्रहैयाग्रही शतेन परिवत्सरै दुःखसमाधिपन्थोल्लस प्रबोध विशदीकृत स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृश्यचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लस कटकहारकेयूरयो मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदैर्भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठा इति द्रुहिण वर्णित स्वगुण बंहिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहानमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधने मयि च भक्तिरत्युत्कटेति उदीर्य गिरमादधा मुदित चेतसं वेधसम् शतं कृततपास्ततः खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य शतपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपार्थसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयी प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभि पङ्केरुहे कुतस्विविधमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्पदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्याम्बुजम्
महार्णव विघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽयम् कुतस्त्विविधम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतिनिश्चयः स खलु नालरन्ध्रदारन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् तपः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखि निषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहेकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि स्वरूपमन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुम् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत् कौस्तुभम् अपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दुषोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिण वर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दर्शतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत् उदीर्य गिरिमादधा मुदितचेतसं वेदसम् शतं कृततपास्तपस्तस्य खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजावायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते